Hey, what's up, guys? It's your boy Rakib Blog 07 back to again another video. সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দুয়ায় আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। আশা করি আপনারাও অনেক ভালো হবেন। তো চলুন, আজকের ভিডিও হবে অনেক এক্সাইটেড। আজকের ভিডিওতে অনেক কিছু আছে, না দেখলে মিস করবেন। কারণ আজকের ভিডিওতে দাদু বাড়ি নিয়ে দিনাজপুর অল এভরিথিং সব মজাওয়ালা ভিডিও আছে, আপনারা দেখবেন অবশ্যই। চলুন আজকের ভিডিও স্টার্ট করি। এনজয় ইওর ভিডিও। Hey, صحن ولا بدأ episode hold up صحن with everyday ওয়ালাইকুম। সো হে গাইস, আমরা আসছি এখন ঈদের শুভেচ্ছা নিয়ে আপনাদের কাছে। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি মিন্টুর মাজারে। তো কিছু বলার নাই তেমন, তারপরে বলতে চাই মানে কি আর বলবো, বলার তো কোনো ভাষা নাই। আজকে কুরবানি ঈদের দিন, মন মেজাজ খুবই খারাপ। মানে ঈদের আনন্দ বলতে কিছু নেই, শুধু আমরা আমাদের অনুভূতি নিয়ে বাঁচে আছি আর কি। মানে জিন্দাগি ঝান্ডবা ফিরবি ঘামানবা, হাসে লাভ নাই রাসেল। Alright, so hey guys, what up everybody? It's your boy Danny Z and back in the game with a new video, baby. भैया, मोहब्बत एक ही गो से होती है, सब हजारों से नहीं। और जिससे मोहब्बत करती है उसी से शादी भी करना। तुम्हारी जैसी तो पागल नहीं है। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? যখন পকেটে টাকা থাকে না, কেউ পাশে থাকে না, বন্ধু বান্ধব ফ্যামিলি কেউ পাশে থাকে না, নিজের গার্লফ্রেন্ডও পাশে থাকে না। আর যখন সব সময় টাকা পকেটে থাকে, গার্লফ্রেন্ড পাবেন, আশেপাশে আত্মীয় স্বজন সবাই পাশে থাকবে। এটাই হলো মানবতা, মানুষদের। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, छोड़ के ऐसे जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई, जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई। सखियां ने मैनू मेरे मार दिया, बुढ़िया ने चन्ना गला प्यार दिया, शाम नू तू किथे किदे नाल हुन्ना आ, वेखिया मैं फोटो बेकार दिया, मैनू डर जिया लग तुझे छूने की कोशिश करी ही नहीं, साथ रहने की बातें कही ही नहीं, तुझे मिलने मैं आया, तुझे दिल से बुलाया, थी तमन्ना तुझे एक दिन से भुला दूंगा मैं, उसके निशान मिटा दूंगा मैं, चाहूंगा ना मैं उस पत्थर को, जा उसे बता दे। तेरे नाम में कामयाबी, तू द वन मैन आर्मी, एनिमीज भी मिला देते हाथ तुझसे, जब तू जिंदा था तो कर देते सलाम खुद से, जब तू शुरुआत किया था दिल से मेहनत किया था, अपने फोन से लॉगिंग तूने शूट किया था, नया शूज लिया था। आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। क्या नाम है ये नशा या है जहर, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up, I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play তোমার রূপের অহংকার করিও না, তোমার রূপের অহংকার করিও না, একদিন ঝরে পড়বে ইনশাআল্লাহ।
সমস্যা সেটা নয় আমার ভালোবাসা কম, সমস্যা সেটা নয় যে আমার ভালোবাসা কম, সমস্যা সেটাই যে আমার কথা তুমি বুঝো না, সমস্যা এটাই তোমার মানসিক প্রবলেম। ए जिंदगी रुक जा वहीं, ए जिंदगी रुक जा वहीं, क्यों बेवफा की गलियों में दिल तुड़वाएगा तू। ছোটবেলায় মনে মনে ভাবতাম বড় কখন হব, ছোটবেলায় মনে মনে ভাবতাম বড় কখন হব। এখন মনে করি যে ছোটবেলায় খেলনাগুলো এখনকার থেকে বেশি ভালো ছিল। मैं चाहूँ कि तुम्हें आज ही मना दो, मगर तुम वो मोहब्बत तेरे लिए पागल हूँ मैं ये जान ले। क्यों ना करे तुमसे प्यार, क्यों ना करे तुमसे प्यार, तुम जो इतनी क्यूट जो हो। ये भाई आज तो उसकी बारात। अच्छा तो आज उसकी बारात है। अच्छा तो आज उसकी बारात है। यस, लेकिन मेरी बची थोड़ी शराब है। वाह। और कैसे ले जाओगे मुझे उसके घर तक जनाब? कल रात से पी रहा हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। সমস্যা সেটা নয় যে আমি হ্যাপি থাকি, সমস্যা এটাই যে তোমার মানসিক প্রবলেম। जो टाइम पास करता है वो हमेशा खुश रहता है, और जो सच्चा प्यार करता है वो हमेशा दुखी रहता है। এদেরকে সেই মজা দিব। তো দেখতে পারতেছেন এখানে কত ভালো প্লেস। বগুড়াতে আসছি আমরা, আমাদের পুরো দোকানের কর্মচারীগুলো সবাই আছে। তো এখানে দেখে নামিও তোমরা, দেখতে পারতেছো কেমন জায়গা। সামনেও দেখতে পাচ্ছেন, পিছনে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সেই জায়গা। এটা জায়গা দেখতেছেন যে ভয়ানক জায়গা। তো খুবই এতই মজা। তো গাইস আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি, তো এখানে দেখে উঠবা তোমরা। দেখতে পারতেছেন এখানে জায়গাটা কতই ভয়ানক। রোদও অনেক বেশি আসছে, একদম জান বার হয়ে যাচ্ছে রোদে। কালো পড়ে গেছি, পুরা 4 ঘন্টা গাড়ি ছিলাম। খুবই মজা পাচ্ছি, শরীরও ক্লান্ত হয়েছে, খুব মজা হইল।